बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे के अंदर बेशुमार लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन पे जादू टोना किया गया है। ऐसे बेशुमार लोग हैं और फिर वो क्या करते हैं कि वो आमिलों के पास जाना शुरू कर देते हैं। ये जो जगह जगह लोग बोर्ड लगा के बैठे हुए होते हैं, पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। आजकल तो ये पब्लिसिटी बाकायदा सोशल मीडिया पे हो रही है। पहले ऐसे ही साइन बोर्ड बनवा के हाथ की तस्वीर बना के लगा देते थे। अब बाकायदा इसको जो एडवर्टीज़मेंट्स बनाने वाले हैं, प्रोफेशनल जो दीगर प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की एडवर्टीज़मेंट्स बनाते हैं पैसे लेकर, उनसे एडवर्टीज़मेंट्स बनवा के महंगी जगहों पे एडवर्टाइज़ की जा रही हैं। उनके यहाँ ये पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके ख़ासकर ख़ातीन, मर्द भी वैसे काफ़ी हैं लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा, उन तक प्रोफेशनल ठगों के पास पहुँच जाती हैं और वहाँ पे जाके पैसे खावंद से चोरी, फैमिली से चोरी पैसे देती हैं और बार बार देती हैं और वो ब्लैकमेल करके भी लेते हैं। और बहुत सारे केसेस में ज़्यादातर केसेस में ये औरतें अपनी इज़्ज़त भी, फैमिली की इज़्ज़त भी वहाँ पे गिरवी रख के आ जाती हैं। तो ये कितने शर्म की और कितनी अज़ियत की बात है। ऐसे लोगों की मुआशरे के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये काम सीक्रेटली हो रहा है और इसको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स करने वाले ओपनली एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। उनके पास जाने वाले उनके क्लाइंट्स जो हैं, ये लोग जो हैं ये सीक्रेटली जाते हैं ताकि किसी को पता ना लगे और फिर वो बाज़ औक़ात तो इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने की धमकी देकर भी पैसे इनसे निकलवाता और क्या क्या काम करते हैं। ये सारी बातें इस वतन अज़ीज़ के अंदर हो रही हैं और एक ऐसा मुआशरा कि जिस मुआशरे के अंदर ये सब कुछ हो रहा हो और बिल्कुल जगह जगह पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, जॉइंट फैमिली के जो सिस्टम्स हैं, इसके अंदर बड़ी पेचीदगियां हैं और अगरचे इसके उलट जो है उसमें भी मसाइल हैं, लेकिन जो पेचीदगियां जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हैं ये बहुत भारी, बहुत वज़नी और बहुत ही पेचीदा, बड़ी मुश्किल हैं। तो बात यह है कि ये जिन लोगों को इस बात का शक व शुबा रहता है कि मेरे ऊपर जादू टोना किया गया है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो सुख का सांस नहीं ले पाते और फिर वो आगे जिन लोगों के पास जाते हैं वहाँ पे तो जा कर के फिर एक इंसान की तबाही जो है, ज़िंदगी की तबाही जो है, वो बहुत उसका ज़्यादा अमकान होता है। फिर ये जो बाज़ लोगों को वैसे बाबा बनने का शौक़ है और वो फिर बाबा बनने के जो शौकीन हैं, जो इज़्ज़त कराने के और जो बुज़ुर्ग पहुंची हुई हस्ती बनने के जो शौकीन हैं, ये अगरचे इनके भी कुछ बाज़ जगहों पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकायत जो हैं वो सुनने को मिली हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर एक इंसान को ये शक हो, अगर एक इंसान को इस बात का कह लें कि सुपरस्टिशन या शक सा हो जाए कि यार मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो वो ये नुस्खा आज़मा ले
کہ جس پہ میں آج آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس کی دلیل لے کر آؤں گا کہیں دوسری جگہ سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ آپ وسلم جب بھی بستر پر جاتے سونے کے لیے، آپ جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، دائیں ہاتھ پہ پھونکتے، بائیں ہاتھ پہ پھونکتے، اور پھر پورے جسم کے اوپر مل لیتے، اور پھر یہ عمل دوسری دفعہ دہراتے، پھر تیسری دفعہ دہراتے، اور پھر اس کو آپ جو ہے آپ نے آپ کی زندگی کا معمول رہا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین 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 وظیفہ ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ آیت الکرسی کو اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو اور بھی بہت اعلیٰ بات، لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے اس کے باوجود بھی یہ مکمل ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی اس کے ساتھ وہ نہیں رکھی۔ یہ تین جو سورہ ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ تین صورتیں پڑھنی ہیں، دائیں ہاتھ پہ پھونکنا ہے، بائیں ہاتھ پہ پھونکنا ہے، پورے جسم پہ ملنا ہے، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کام اور اگر ہم کر سکیں جو کہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو پاک رکھیں۔ یعنی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ یعنی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یورینیشن کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ پراپرلی جو ہے وہ نہیں کرتے، طہارت کا دھیان نہیں رکھتے، اور اس کا جو پروسیجر ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ اس پہ پیشاب لگا رہتا ہے، اور ان کے کپڑوں کے اوپر بھی لگا رہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ جو ہے جنہوں نے جادو گنڈا کرنا ہے ان کے لیے یہ مددگار ثابت ہوتی ہے یہ بات، یعنی اس طریقے سے۔ تو اگر ایک انسان ان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بچے، اپنے جسم کی طہارت کا دھیان رکھے، پاک کپڑے پہنے، اور یہ عمل دہرائے، یہ عمل کرے کہ جس پہ آج ہم نے بات کی۔ اور علاوہ ازیں نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھے، چاہے صرف فرائض فرض نماز ہی پڑھ لے۔ فرض نماز بھی جو چیز فرض ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو فرض نہیں اللہ نے کی، اللہ نے فرض ہی نہیں کی، اللہ کے رسول نے اس کو فرض ہی نہیں گردانا، اس کا کرنا باعث اجر، باعث ثواب اور اعلیٰ بات ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکیں تو وہ لازم بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔